Mayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Human ang mga dagkong revelasyon sa self-confessed bagman kuno ni Vice President Sara Duterte nga si Ramil Madriaga, wala na kuno ma-surprise ang kampo sa bise sa iyang mga gipahayag sa House Committee on Justice gahapon. Sumala sa legal counsel ni VP Sara nga si Attorney Paulo Panelo, gipamatud-an na sa ilang pag-file og perjury complaint batok ang Madriaga nga wala na siya personal o profesional nga relasyon sa bise. Dugang pa ni Panelo, nakahibaw na ang tanan nga kung naay idugang pa si Madriaga sa iyang mga statement, mauna ang mga panghimakak. Ug mapamatud-an sad nga false ang iyang mga pasangil sa sakto nga panahon. Mao sa lamang kaniadtong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.